बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एक गोड तुमचे सोडे आसो. आमच्या जीवितात नवे सण वाढून जाय. देखो
तुमची भुरगी म्हणजे काय पड्या तुम्ही सगळी दिसतात असं पहिले तुमची भुरगी आंगा पड्या तुम्ही दोन सगळी दिसतात असं जे सगळं घेऊन तो पहिले पण त्या काळजानी तुम्ही साहित्य तयार आहे उडासोबरा तुम्ही जे सगळं घेऊन शेतात असं पण त्याच्यानी सड जेजू तुमच्या काळजानी एका शेतात तुम्ही शेतात दी जेजू घेऊन असेल त्याच्यानी सड मापान जेजू तुमच्या काळजानी तुमच्या जीवितात येऊन जेजू शेतात देखून आम्ही सोडली आम्ही सगळ्यांना सांगता वेळ तुमच्या खातीर मागवतो तुमच्या काळजाचो जेजू तुमच्या काळजाचो दास्ताने गोष्टी करूंक जाय तुमकां आशिर्वादाने करूंक जाय तुमचे जिवीत बरें जावं दी म्हणून आमी सर्वांगा जमलेली तुमचे खातीर ह्या विसाराक मागता विसारांत प्रोग्राम आसताले ते प्रोग्रामाक बोर आतां विसार काही विसारत तुमचे गमन आसूं दी आनी ह्या विसार भक्तेन आमी पात्र केल्या हांगा जमलेली सर भुरगेसरांना बुटमादारांना आमी पयले पडकून गायत आसतना आमकां एक दुसरूच आशा आसली जेजू स्वीकार करूंक आज ही जेजू त्याच आतुरायेन आपल्या काळजांत भितर येता देखून आमच्या पयले कुंकाचा उडास करुया धन्यदेवा गर्गा दिवया ह्या दिसाच्या पवित्रतेन बऱ्या रितीन मांडो घेवया आमकां आमच्या भुरग्यांक आनी तशेंच 21 तारखेनी आनी थोडी भुरगीं कुंभार घेतली तांकांय सगळ्यांक आमी सर्वस्वरा देवाची आमी सांत समर्पण आमी ह्या दिसांत भक्तीपडी वांटो घेवया आमी पांच म्हणून देवा लागीं वर्सना मागया एकामेकाचें वर्सना मागया अशें पवित्र बलिदान पवित्र घटोवंक सर्वस्वर देव आमकां फावो करूंक आतां मागया हम पाची सोर्गला देवा अनुग्रह भाव बलिनो मुझे मिलाओ सर्व संता मनाई जीवन राम सर्व वाइट लड़ी गए शुरू अनेक सारी जीवन काम किया como sobra जब सूर्य संस्वारी सूर्य के नाम होता अनुग्रह भाव बलिनो मुझे राम का सुविश्वास करवाई विराट राम प्रार्थना सर्वोदय देवाची कापूत करू आणि आमची मात्र बक्षून आमकां सुस्त जिविताक पावो Please
आमचे वेळी सगळी विघ्न पयस कर अशें यत्नाक कुडी कसली सडकल नासतना खुशाल मनान तुजी साखळी करून आमकां करपाक उपकार मागता आमच्या सुन्य तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करून तुजे सोय पवित्रतेच्या एकपणान हे पायरा जोड चलयता ससनाच्या ससना पुस्तकांचे वाचा सर्वेच परान्वय देख म्हळे हांव
तूं हांगा कदाळ आयलोय जेजून जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगतां म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणा देखलो देखून न्हय बगार दोशी जाता पर्यंत तुमी उणे केले देखून नास जाता तसल्या खणा खातीर तुमी वावरचे न्हय बगार वावरा तुमी चांचणीक जिणेक बाळटा तसल्या खणा खातीर हे कण मनशाक तुमकां दितलो कित्याक देवा बापान ताजेर आपल्या अधिकाराची मोर केल्या तो वळख आनी जेजू लागीं विचारलें देवाक मानवता तसल्यो कर्म्यो आदारून आमी कितें करूंक जाय जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्याक तुमी सतमान दिसय हीच ताका मानता ती कर्मी ते ताका म्हणालें तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमान दिशें तूं कसली कुणाकर दाखयताय कसली कर्मी तूं करताय ताणें ताका सरकार गांवन उलो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकांत सांगिल्ल्या प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलेले जेजून तांकां जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगतां सर्गीचो उलो मोइजेन तुमकां दिवंक ना बगार बरो सर्गीचो उलो म्हजो बाप तुमकां दिता कित्याक जो सर्गीक हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उलो ताणें म्हळें सायबा हो उलो आमकां सदांच दी देवाचे उदार हे हे एक गणित अर्जेंटिनाच्या बोनस आयर्स म्हळ्यार एका देव सिटींत घडलें आयताराचे मीस पुराय जावन सोमारा इगर्ज क्लीन करता आसतना इगर्जीच्या फाटल्या कुशिल्यान एका कडेन एकल्यान एक कुंभार पळयलो आनी तो मनीस वचून बिगाराक सांगूंक लागलो कोणेंय काल मीस जाल्या उपरांत कुंभार भायर उडयला बिगार गेलो तो कुंभार ताणें घेतलो आनी मानान हाडून ताबेरनाकलांत हाडून दवरलो आनी ताजे उपरांत दिसपाक तो इन्फॉर्मेशन ताजे विशयान दिलें दुसरे दीस उपरांत पळयत आसतना त्या दीस सांजेर पळयत आसतना तो एक कुंभार त्या सिबोरिया म्हणटा घालून दवरलो तो सगळो एक मासाचो मुदो जावन बदललो आनी हें कितें जालें म्हणून बिगाराक समजून तशें कश्ट जालें बिगारान तांच्या बिस्पाक सांगलें अशें अशें गणीत घडलां आनी मासाचो मुदो जाला कुंभार आनी तांचो रगती आसा बिस्पान सांगलें त्या विशयान तुवें कोणाक सांगूंक ना ती सिक्रेट घेवन दवरितली इगर्ज मात हाजे वयर तंकी करच्या म्हणसर तुवें हाजे विशयान कांयच उलोवंक ना आनी ताजे उपरांत ताजो एक टिश्यू काडून अमेरिकेक धाडलो आनी एक टिश्यू काडून आनी एका कुर्चील्या गांवांत धाडलो अशें सरीसुमार 5 वर्सां ह्या मासाच्या कुडक्याच्या वयर रिसर्च केल्ल्या उपरांत दोना कुशीन जावन रिपोर्ट एकूच लेखार आयलो आनी त्या रिपोर्टांत बरयलें हो एक तरणाट्या मनशाचो मासाचो कुडको आनी अंतू ह्या मासाच्या कुडक्याचे टिश्यूज पळयतना तो काळजाच्या कुशींतलो वा काळजाचो एक वांटो मनशाच्या काळजाचो वांटो आनी ह्या मासाचे वा रक्ताचे ग्रूप ब्लड ग्रूप जावन आसा AB आनी उपरांत हो रिपोर्ट बरोवन सांगता रिपोर्ट दोनी रिपोर्ट एकूच जाग्यार आसले ह्या मनशाक मस्तो कश्ट मेळ्ळ्यार मोर्चा पयलें ते जड दिसता पूण ताजे वर्तनाक राजाप जालें इतलो तेंप जाल्यार ह्या मासाच्या कुडक्याच्या वयर आनी ती वायट सेल्स बिडी रक्ता कणां आनी ती आसा ते कशें आमचो सारकें जर हें आसा तर आनी ती ते तो मासाचो कुडको जीव आसा ताचे उपरांत तो रिपोर्ट पब्लीश केलो आनी तो बिस्पो तो व्हडचो बिस्पो आतांचो बापसयलो फ्रांसीस हाज्या सदियेंत तो बिस्पो जावन आसतना घडिल्लें हें एक ल्हान घडीत
ह्या व्हिडिओचेर पयलो कुमगार आमची भुरगीं सेवतात. खंडीत सावन वडे संतोष सुमार दिसांची तयाराय. लॉकडाऊन आणि कोरोना म्हणून मस्तपडी मुखार मुखार जावन आखरेक आज दीस आयलो. तशेंच घरच्यांकी संतोष सर सरबराय तुमी केल्या भोव बरें. कित्याक आमची भुरगीं आज प्रथम फावटी तो साक्रामेंत घेता आसतना आमकांय संतोष. आमी सर पाती येता कुमगार संघाना तांतू जेजू आसा. आमी आमच्या भुरग्यांक आमी थंयसर शिकयला आज तुमी जेजू स्विकार करता. केवळ कुडकोणे वा ल्हानसो एक पीस न्हय पूण जेजूक आमी स्विकार करता. आनी त्या कुमगारांत जेजू नीज जावन हाजर आसा. 2000 वर्सां पयले संवसाराक आयलो हो जेजू क्रिस्त आनी ती तांचो हाजर आसा. आनी उंड्या रुपार आमी ताका संता. तर जेजू क्रिस्त नीज उंड्यार हाजर आसा. जर तर आमी जेजू क्रिस्ताक नीज तर आमी संताव तर जेजू क्रिस्त आज आमकां कितें सांगूंक आशिल्लो. आयच्या वांदेलाचेर थोडो वेळ आमी विचार करया. आयच्या वांदेलाचेर केवळ 3 पॉयंटां मात्र हांव उलयतां. मी सावन भायर येतना ते 3 पॉयंटांत निवडात दवरिले. लांबू सांगना. पयले सुवातेर लोकांनी जेजू लागीं विचारलें तर आमी कितें करीत जाय. जेजू ताका सांगता तुमी देवा बापान धाडलेल्या मनशाक सत्मान दिसय. आनी हें सगळें आवय बापायक आनी भुरग्यांक खाली भुरग्यांक मात्र न्ही. आमी जेजू क्रिस्ताक सत्मान दिसय. कशें आमी जेजू क्रिस्ताक सत्मान दिसय आनी कोणे जेजू क्रिस्ता विशयान शिकयचें. आयताराचे तुमी भुरग्यांक कितून धाडटात न्ही आवय बापूय. आतां कोरोनाच्या उपरांत आनी समांतर भितर प्रारंभ जातली. आयताराचे दुतोनी धाडल्यार पावना. भुरग्यांक सांगाता बसून दुतोन शिकयताना आमी शिकयता. दुतोन शिकोवन जें काम बिगाराचें न्ही. दुतोन शिकोवन जें काम केवळ सिस्टरांचें न्ही हांगा आसल्याचें. पयले सुवातेर जर तर आमी एक बरें कुटुंब बांदिलें तर आमची भुरगीं बऱ्या वाटेन वचत जाय तर आमची भुरग्यांक क्रिस्ती धर्मांत आमी वाडय जाय तर वागय जाय तर पयली ड्युटी जावन आसा आवय बापूयची. आवय बापूयनी बसून दुतोन शिकय जाय. आवय बापूय कितली दुतोन येता हें कळीत ना. पूण जेजू क्रिस्ता विशयांत शिकोवन दिसय आवय बापूयनी. दोन आमी एक बरें कुटुंब आमी बांदून आमी आमकां साध्य जाता. तुमचे गरजेन कशें आसा म्हणून कळीत ना म्हाका. पूण दुसऱ्या कडेन पळय कोडयाळाक वा दुसऱ्या कडेन पळय आमी जायते आयकता. आमची भुरगीं प्रायेक पावतना क्रिस्तांवां लागीं काजार जावन क्रिस्ती धर्म सांडून भायर वतात. म्हाका एकच सवाल मेळटा हांव विचारचें. मास्टर धावी म्हणून सर दोतोर धावी जाल्या उपरांत YCS ताजे उपरांत YSM असली सॉलिडॅरिटी पुरा करून कित्याक आमचे भुरगीं धर्म सांडून वतात. जेजू क्रिस्ताची बोड तांकां मेळोंक ना. मार्च पास्ट करून सांग ही आयतार आयकर कांय फाटी केली. आयतारा गम्माकडे हॉलिडे. पूण जेजू क्रिस्ताची नीज वळख जर तर मेळ्ळी तर कोणी धर्म सांडून भायर वचना. त्या देखून आमी सत्मान दिसय. जेजू क्रिस्त सांगता सत्मान दिसय. पूण हाजी शिकोवन आवय बापूय जावन दिसय. ह्या आमच्या दुतोरेच्या भुरग्यांक शिश्टांनी दुतोर शिकयल्या पातयेता. पूण आवय बापूय दुतोर शिकयताय पळयता. जर तर आमी जेजू क्रिस्ता सत्मान जावं आनी सकाळची ती माऊली आनी आमच्या भुरग्यांक दिता तर तो व्हड एक बरी पवित्र सभा आमकां मानूंक जाता. दुसऱ्याक भुरग्यांक जेजू क्रिस्ताक आज तुमी सेवतात पयले फावटी. जेजू क्रिस्ताक आज तुमी सेवता आसतना जेजू आमकां कितें सांगूंक आशेता. जेजू क्रिस्त आयच्या वांदेलाची निमाणी उतरां तुमकां हांव सांगता. सर्तीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक
जो सर्गीन जावन जेवता आनी संवसाराचो जीव दिता तोच देवाचो उंडो. ताणी म्हळें, सायबा आमकां हो उंडो सदांच दी. पयल्या सुवातेर आमी सर्वांनी आनी प्रत्येक जाण तुमी भुरग्यांनी आमी जाणा जावंक जाय तुमच्या जिवितांत जायती आशा आसा. तुम्ही मुखार कितें जातात की म्हणा तुमकां विचारना तो वेळ न्ही, पूण जायती आशा आसा. पूण खंयची आशा आसल्यार आमच्या जिवितांत धडसकाय दिवचे ते दिवचे कोण? केवळ जेजू क्रिस्त मात्र. धडसकाय म्हळ्यार काय समजता की तुमकां? धडसकाय म्हळ्यार समजता की भुरग्यांक? धडसकायचो अर्थ काय? सॅटिस्फॅक्शन. सॅटिस्फॅक्शन. ओके, तुमकां एक ल्हानशें उदाहरण. तुमकां चिकन कशी जाता की खावंक? चिकन व्हेजिटेबल आसा की चिकन बेस्ट? करेक्ट? कितल्या प्रकारचे चिकन आसा? हांवें थोडी लिस्ट बरोवन हाडल्या तेंचे. तुम्ही कितले बरोबर चिकन केला घेतलो ना हाजे उपरांत जाता. चिकन पेपर, चिकन पुरी, चिकन गार्लिक, चिकन रोस्ट, चिकन लेमन, चिकन मंचुरियन, चिकन 65, चिकन बुर्वा, चिकन तवा, चिकन हाँगकाँग, सिंगापूर चिकन, चिकन ड्राय, चिकन बटर, चिकन मुलुगाय, चिकन आचारी, आचारी नाका ते एक नाव आसा चिकनाचें. चिकन मलाई, चिकन बल्ब, चिकन कबाब, चिकन कफ्ताकारी, चिकन कुल्फी, चिकन ग्रीन, चिकन नहारी, चिकन पालक, चिकन कढाई, चिकन विंग्स आणि ती जायती चिकन आसा. कितल्यांचो चिकन केल्यार फाटी तुका चिकन खायचे म्हण आशा जाता. खंयच्या टायपाचें चिकन केल्यार अनेक प्लेसांत अनेक टायपाचें खायचे म्हण आशा. आज चिकन एक केलें फाल्यां आनीक कितें कमी आशा. आमची आशा थांबना. आज एक हे सगळ्या प्रकारासून एक करणार फाटल्या लंब लिस्ट दिल्या ह्या टायपाचें चिकन कर मम्मी आनी बापाक करना. कितले आमी तुमी चिकन केल्यार फाटी 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 दुसरें दुसरें चिकन व्हरायटी व्हरायटी चिकन खायचे तुमकां आशा जाता. कित्याक? आमची आशा उणी जाता. आयस्क्रीम घेतात न्ही तुमी? आयस्क्रीम घेतात न्ही? खंयचे बरे टायपाचे आयस्क्रीम आसा? येलो, व्हाईट, पिंक, ऑरेंज, रेड, ब्लॅक. कितल्यान तुमी आयस्क्रीम केल्यार फाटी फाटी खावी आमी तुमकां आशा जाता न्ही. एक पुडीक आयस्क्रीम तुमी केल्यार इतलें पुरो आनी ससना खावंक खायना आनी मुखार सकयल म्हजी आशा पुरा थांबली म्हणून तुमी सांगतात की ना. फाटी फाटी तुमी खातात. पूण जेजू क्रिस्ताक तुमी स्विकार केल्यार जेजू क्रिस्त धाडूच काय. जे कितें तुमी जेजू क्रिस्ताक स्विकार करतात तो निमाण्या म्हणसर तुमच्या सांगात रावता. निमाण्या म्हणसर तुमच्या जिविताच्या निमाण्या आखरे घडी म्हणसर तो तुमकां सांगा दिता. आज तुमी क्रिस्ताक कसं जेवता जेजू क्रिस्ताक स्विकार करतना आज तो तुमच्या फाटल्यान न्ही तुमच्या भितर तो रावता. तुमच्या वयर मात्र न्ही तुमच्या खालच्यान तो रावता. तुम्ही खंय गेल्यार जेजू क्रिस्ताक तुमी काणकोण मुखार येतात. ताचे करून जेजू क्रिस्त आसता न्हू केवळ इकडचे मात्र न्ही तुमच्या तुमच्या खालच्यानी रावता आनी त्या जेजू क्रिस्ता कडून तुमी सगळ्या कडेन येता. ताचे करून बरें जिवीत तुमी जेवंक जाय. कशें बरें जिवीत जेवचें तुमी? आवय बापायक फाल्यां गेली आमी मान दिवचे, खालती मान घालचे, लढाई केली. आता लढाई करून बसला की मम्मी आणि डॅडी कडे ना, पप्पा मम्मी कडे लढाई करून बसला की ना. लढाई केल्या काय जाता? जेजू भितर आसता, जेजू दिसता, जेजू काही करना. त्या देखून जेजू क्रिस्ताक आज तुमी घेवन येतात आनी तो जेजू क्रिस्त तुमच्या जिविताच्या हर एका वेळार तुमकां रावता. आनी तिसऱ्यान अंगाच्या चक्रान जेजू क्रिस्त सावन आसा जिवीत. जायत्या जाणांनी लायफ इन्शुरन्स केल्या म्हणपाक येता. इन्शुरन्स वेहिकलाचे इन्शुरन्स करून आसा. हर एक वर्सा वेहिकलाचे इन्शुरन्स रिन्यू करून आसा. तशेंच
साबार जाणांनी तुम्ही लाईफ इन्शुरन्स घेवन बरो काल्याक जिविताचे खंयच्याय कश्टा वेळार म्हाका म्हजे हे पयशे म्हाका गरजे पडटले, म्हाका ना जाल्यार म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या उपरांत हे पयशे गरज पडटले. बरें चिंता, पाट म्हणून न्हय, बरें चिंता. पूण गरजेचे एक लाईफ इन्शुरन्स आमी सबारपटी आमी घेना. ते लाईफ इन्शुरन्स आसा जेजू. जेजूक आमी घेना. आयतार आमी मिसाक वेता, शर्माव आमी आयकता, रेतीरेक वेळ मेळ्ळ्यार थोडे फावटी आमी आयकता, बरें. पूण हाज्याची चड म्हजी पातळी त्या जेजूच्या वयर कितली आसा. म्हजे लाईफ इन्शुरन्स पयले सुवातेर जेजू क्रिस्त जायते. हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळोवंक गेल्यार इस्रायल बसलेली परता इस्रायलांतून भायर वता आनी आरण येता आसतना तांकां खावंक नासल्या वेळार ते मोइजे विरोध ते बोंब मारतात, देवा विरोध ते बोंब मारतात. तो वेळ मोइजे कितें करता? मोइजे ताचे लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी काडटा. कसली ती पॉलिसी? ताका देवाचे वयर आसलो बरोवचो आनी तो दिंपेर पडून देवा लागीं मागता, हो लोक कशे बोंब मारत आसा, कितेंय जाल्यार कर. तो वेळ देव सतीन जावन तांकां मान दिता, तांची भूक तो थांबयता. मोइजेक देवाची असली पातळी, आमकां आमच्या देवाची आसूंक जाय. कित्याक जेजू क्रिस्त देव जावन आमची जिवीत आनी आमची लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी पयल्या सुवातेर जाय ते देव. आनी कशी रिन्यू करची लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी? आमच्या मागण्या निमती, आमच्या बऱ्या जिविता निमती. इगर्ज माते जशे साक्रामेंट घेवन आमी ती परत परत जिवाळ करून येत. मिसाक येवन आयताराचे तांतल्यार हर एक दिसा मिसाक येवन वा घरांत मिसाक येवन जाल्यार हर एक दिसा देवाचे उद्धार आमी वाचचे. हर एकाच्या घरात देवाचे उद्धार एटलिस्ट 2-3 मिनिटां म्हणी हर एक दिसा वाचचे. अशें आमची लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी त्या देवाच्यानी जिवाळ करूंक जाय. कित्याक जेजू क्रिस्त जावन आसा जिवीत आनी होच जेजू क्रिस्त ताजें जिवीत आमकां तो दिवंक आशेता, ताजें जिवीत आमच्या भुरग्यांक तो दिवंक आशेता. ताजें जिवीत जर तर आमी स्विकार केलें, आमचे कुटुंब आनी आमी सर्वस्व सर्वस्व आमकां मेळटलें. ह्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आयच्या त्या कुंभाराची जायती तयारी तुमी केल्या. घरा पुढे रेडी जालां म्हणपाक येता आनी थोड्याच वेळार जेवण आसा. जायतीं जाणां तुमकां आपोवण्यासाठी पुरो कुंभाराक बरें हांगा बसल्यार सबार कोणी आमची चिंता आसतात. आमच्या घरांत मास जालां की ना, मासांचो आड चड आसा की कांय, शीत सगळ्यांक पावता की ना, जेवण पुरो जाल्ल्या उपरांत खोडी काडटात की वा जेवण बरें सांगतात. आनी थोडे फावटी बाटली बागशा परस आसल्यार सकाळांक पावता की इल्लेशें चड जाल्या उपरांत मारामार जावंक आसा की आमचे चिंतापाचे मुखार जावचें. पूण काल पळोवता कितले फावटी आमी आमच्या भुरग्यां विशयान आमी चिंतलां. आमची भुरगीं कुंगार खाण घेतात, क्रिस्त प्रसाद साक्रामेंटांनी खाण घेतात. कसली तयारी आमच्या भुरग्यांनी, आध्यात्मीक तयारी आमच्या भुरग्यांनी केल्या, आमच्या भुरग्यांनी करूंक जाय. आध्यात्मीक तयारी कितली जाल्या ते काम विकाराचे आनी सिस्टरांचे ना. विकाराचे सिस्टरांचे मात्र काम नाही केलें, हर एक आवय बापायचें काम. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, क्रिस्त प्रसाद आज हो साक्रामेंट आमची भुरगीं घेता आसतना आमी आमचो क्रिस्त प्रसादाचो दीस उगडास काडया आनी तो जेजू क्रिस्ताची भक्तीपणी संतोषान आमी स्विकार केलो. त्याच रितीर आज आयच्या ह्या दिसाच्या जेजू क्रिस्ताक आमी स्विकार करया. जिवीत दिवचो तो जेजू क्रिस्त, बेसांवा दिवचो तो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक भरपूर मापान देणी आनी कृपेन भरचो जेजू क्रिस्त आज आमच्या सांगात येता आसतना, आमच्या जिवितांत येता आसतना ताका आमी भक्तीपणी स्विकार करया. आमी नाफो जावंक जर तर नाफो ना जाल्यार खूब सारकें आमचें गरजेचें. आज मेळटी जावपाक जाय. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आयच्या ह्या दिसाच्या वेळार प्रत्येक रितीन आमच्या ह्या भुरग्यांक खातीर आमी मागता आसतना आमी आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. सर्व कुटुंबाक ह्या पिरगेचेर देव विरांतीची जावं दी आनी देवाचो आत्मो भरिल्लें कुटुंब आमी बांदूंक पावो आनी तशें बरी फिरकत कुटुंब आमी सर्व सांगात आमी बांदया. तो जेजू क्रिस्त जिवीत दिवचो जेजू क्रिस्त
भरपूर आशीर्वादाने भरून. Pura de punya sangat Bapak tak mengikuti dia, Bapak tak sopan. Sopan tak dewa, sopan sopan berbicara secara hari berbicara, kerja angka sunya, seboi terjadi semua. Angka ini tak semua, kos berada di posisi, pada usaha semua. Konon yang kiri, konon yang kiri, itu sama dengan berjuang. Sopra la saúde pessoa, tem ansia di management dell'unione. Soltanto di realtà, ma poi di cosa poeta, proprio di rosari, che ci hanno di poi di juga yang saya berada, apa berkata itu, nanti saya sama suruh kata, nanti suruh mati, dia orang lagi, betul orang.
मगाळ बापा या बलिदानात तुझ्या पुताच्या कष्टांना संभ्रम विसरता ही आमची भेटवणी प्रसन्न जाऊन मानून घे आणि आमच्या देशपुट्याची भीतांत जेजूच्या कष्टाने मोगान वाटो घे आमकां गुरपाती हे आम्ही मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या बोलवी सर्वेस्पर तुमचे सवय असो आमची काळजा उभारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवा देवसूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्ववेदा आणि शासनाच्या देवा सर्वकार्य आणि सर्वतय जेजू ख्रिस्ताच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका दिन वसून पाहू तू काय धोनी दिसो आणि आमच्या फायद्यासो पातकी मोक्षाची दया करून त्याने वापरीत आमचो घेतलो पुरुषाचे मरण सोसून ससनाच्या मरणात आमकां सोडवली आणि मरणात लोक पुनर्जीवन जाऊन ससनाचे जीवित आमकां दिले देव पूर्णता देवता बराबर आणि सर्वेच्या सोदळ भरा संगती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता
देशभरी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांत दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त दियात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षाय वेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तेव्हा वतलें. ही म्हज्या उडासाक करात. Babarta suku bergetumya. त्याच्या आनंद पुनर्जीवनपण असो आणि सदा सडण्या स्वामी भक्तीपणे उदास करता आणि तो परत येतलो म्हणून त्याची वाट पडत आसा. देखून आमी उपकारी काळजान ही जिवीत आनी पुरीत पंडितांचे बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टता सोडल्या तीच बली आतां तुजी पुरी सभा तुका भेटयता. तेचेर तुजी दानाळी इश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जाम करीर. तुका भेटलेले सस्ती दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोवगे आमकां गुरीच्या बागेवर झुज तुज्या पोटेच्या तुज्या बागेवर धमधुकाच्या आनी वायू राक्षसाच्या आनी सुमेस्त भक्त सांगता प्रभू सुंदराच्या रायजांचो आमकां वाटो मेळो. तांच्या विनोळी स्वादर आमकां निरंतरी मेळटो म्हणून आमी विश्वास दवरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता कोवी सभेच्या सुमेस्त गवळ्याक आनी मणियरां बराबर तुज्या पुताक तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वटसुरी तुजे पवी सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत दीर कर. तुझे तुझी तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत पिंपळलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक नायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक जादूची जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या शिजू वरवीं त्या शिजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या बापा सेवीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें वास आमकां येवं. तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो इश्टतो त्रास संतांनी आनी आमचे सुतया बक्षितां तशी आमची मागतां वगस आनी आमकां वायट करून दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी सर्गीचे बागाय आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे भविष्यवाणीकराक आमकां तुजे उदारकां खातीर सर्वांतांतली सुदय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय तुजे पवित्र प्रवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ तुमची तायें रासवड चलयताय सस्ताच्या सस्ताक सोन्याची शांती सदाकाळ तुमचे सभई आसूं एकामेकांक शांती दिया ही देवाची शेळी जेजू आमचो सगळ्यांत असो पयले भोवती या दासना भुरग्यांच्या काळजांत विसरविसो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी या दिसाक म्हाका संतोष भोगता जेजू म्हज्या काळजांत तूं ये म्हजी चिंतना तुज्या चिंतना बरी कर म्हजी उतरां तुज्या उतरां सती कर म्हजें कर्म आनी हांवें जिवची जिणी तुज्या वेळार मागय हांवें सदांच तुज्या नेटांनी संवसाराक आदार पटय आज मात्र न्हय आनी एका दिसा हांवें बरी तयारी करून भक्तीन तुका स्विकार करूंक तुज्या सत्तेन म्हाका बोलून मागता Somi
रुंड्या आणि वायना रुपार म्हज्या काळजान आयल्या स्वादीक जेजू तुका नमन करता वंदन करता तुवें केल्ल्या चड उपकारांक अर्गां दिता तूं म्हजो देव तूं म्हजो सोडवणदार आनी तूं म्हजो इश्ट आयच्या दिसा किरकोळ जावन आसच्या म्हज्या काळजान तुवें येवन म्हाका ग्रेस केलाय म्हाका तुजे बरी जावन आदार दिल्ल्या खातीर तुका काळजांत वंदन दिता सगळी शाळाया म्हाका तुज्या जिवान मोगान नव्या बळान भरलेल्या खातीर अर्गां दिता आज तर हांवें तुजो चड आनी चड मोग करून आदार दी म्हाका बरो भुरगो जावं आनी बरी बावळटी जिणी जिवंक पेसावली म्हाका मोगाल बाप्पा मागणी बदल बरे कुटाम दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता म्हाका जतन शिकयल्ल्या टीचर जुरेट सिस्टर आयरीन म्हज्या लजाक बाबा खातीर अर्गां दिता तांकां आनी आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांक भरभरीत तुज्या आशिर्वादान भर प्रार्थूया. घरवड्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जीवनात तुवें आमकां दोशी केल्या देखून आमी तुका दिन बसता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां पावस ते सर्गीचे बळ खऱ्या मनान केले साखरे आमचे भितर बाळच्याक तुज्या मोगासोत आमच्या काळजांनी घाल. उपकार मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आणि हे आमचे यात्रिक पॉईंट संपून सर्गी नजर घेऊन तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमकां पवित्र आम नमान मरिये तुझे उरले तुम्ही तुझे संगता हे आमच्या तुझे सर्वेश्वर तुमचे सवय्यासु सर्वप्रभुदार देव बाप पुत्र आणि पवित्रात्मा तुमचे आशीर्वाद घालो आमेन. शांती तुमकां धाडटा